may ari man disang ito para sa Paris nga lux sang siguro do magshota. Look Yes. here. Look here. This is a What's that? small boat, and he takes them for fishing. He gives them the road. Yeah, you see the man How here? can he tell if it already captured a fish? May lawig man, no? Oo. Oo. Maaga na, kamatsyag yung bata pa sa eh. Bukay ginahapo-hapo man siya. Masigarilyo na sa kanya. Oo. Daway man? Wala man. Ay, sinula niya ito. Katabat po sila. Oo. Oo. Pero ko nakakita kay tita sa nga magsigarilyo. He cannot through A line? the line so far. Yes. With a small boat. It's a robotic, automatic. Yeah. It has a remote control. Then how can he tell if it already captured fish? Yeah, with a His instrument will tell if there is fish already. Sige, gyapon sa. Bakit manok sanhan. Ito bang dibichat? Jetzt zieht ja die Parang- Leine dahin. Chat to bang dibe para makakuanta ka picture nga stills. Hindi nang paano ka lang di sa sana. Oh, na okay na. Okay na. Do medyo side lang. Kami ni tita. Okay. Guba na siya. Ay, hindi. Pagpuli. Ito na